रहीम। आज हम नवी जमात में उर्दू पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक काफ़ी सारे चैप्टर्स तो किए हैं और आज जो है हम हिस्सा नज़म में हम्द शुरू करेंगे। हिस्सा नज़म में हम्द जो है हमारी वो मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी की लिखी हुई है। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी की शुरू से आपने बच्चों ने नज़में पढ़ी हैं। आपको पता होगा, आपने शुरू से जो किताबें पढ़ी हैं उर्दू की, उसमें अक्सर नज़में मौलवी इस्माइल मीठी की लिखी हुई होती थी। मौलवी इस्माइल मीठी की विलादत 1844 में मीरठ शहर में हुई। मीरठ जो था हिंदुस्तान का शहर है और आपने वहीं से अपनी इब्तदाई तालीम पाई, यानी मीरठ से ही इब्तदाई तालीम पाई। फिर अरबी फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए और मीरठ के और सहारन के स्कूल में आपने खिदमत अंजाम दी। आखिर में आपने आगरा में आगरा का स्कूल था सेंट्रल नॉर्मल स्कूल, वहाँ पर आप टीचर्स को जो है वो ट्रेंड करते थे, तरबियत देते थे। फिर वहाँ से वापस रिटायर्ड होकर आप वापस मीरठ आ गए और यहीं पर आपका इंतकाल सन 1917 में हुआ। इस्माइल मीठी का शुमार बच्चों के अहम शायरों में होता है, क्योंकि आपने बच्चों की बहुत सी इस्लाही और इखलाकी नज़में लिखी। आपकी शायरी ज़बान पाकीज़गी और बयान की सादगी आपके नज़मों का ख़ासा है, उम्दा है। आपकी नज़में हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह से किताबें पढ़ाई जाती रहीं। आपका सारा कलाम कुलियात इस्माइल के नाम से भी शाया हुआ। उसके अलावा दरसी किताब में शामिल हम्द उसी कुलियात से ली गई हैं। मौलवी इस्माइल मीठी जो थे वो ऐसे शायर हैं कि उनकी कभी भी शायरी मान नहीं पड़ सकती। हाली और आज़ाद ने जिस जदीद शायरी की बुनियाद डाली, मौलवी इस्माइल मीठी ने इसको आगे बढ़ाया। फितरी और हिंदुस्तानी मौज़ूआत को शायरी के अंदर शामिल किया और मुकामी रंगों से उसको आरास्ता किया। ज़बान में आपकी सादगी थी, सलासत थी, रवानी थी और इसके अलावा आपकी शायरी का जो तासुर था वो जहनी सतह के छोटे लेवल के जो बच्चों के उसके भी जहन को मुतासिर करता था। लिहाजा आपने बच्चों के लिए बेशुमार नज़में तहरीर की। आपका दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहा है। आपने 16 साल की उम्र के बाद से एज़ ए उस्ताद जो है मुख्तलिफ़ स्कूलों में पढ़ाते रहे और उसके बाद मुख्तलिफ़ उस्तादों को ट्रेनिंग देते रहे, जिसकी वजह से आप बच्चों से बहुत करीब रहे और बच्चों को पहचानते थे, आप उनकी नफ्सियात जानते थे। इसी वजह से आपने उनके लिए बहुत सारी नज़में लिखी हैं। आपकी नज़में इस्लाही होती थीं और इखलाकी होती थीं, यानी आपने बच्चों को ट्रेन करने में भी बहुत ज़्यादा काम किया है। आ जाते हैं आपकी ये जो नज़म है हम्द है आपकी पहली। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। तसव्वुर तेरा ज़ात का है मोहाल, किसी सकत और कहाँ है मजाल। बनाई है तूने ये क्या खूब छत के है सारे आलम की जिसमें कपत। बेटा ये हम्द में आपको मालूम है हम्द तो ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जा रही होती है। इस्माइल मीठी की ये लिखी हुई जो हम्द है, इसमें आपने बताया है कि अल्लाह ताला तेरे सिवा तो कोई है ही नहीं। अगर तू ना होता तो लाज़िम रहती, आलम ही ना होता, कायनात ही ना होती, क्योंकि तूने ही तो सब कुछ बनाया है। तसव्वुर तेरी ज़ात का है महल, हम तो कुछ सोच ही नहीं सकते अल्लाह के बारे में, इसलिए क्योंकि वो हमारे जहन से बहुत बालातर है। हमारे अंदर ये सकत ही नहीं है, ना हम ये ऐसा कर सकते हैं कि हम तेरा तसव्वुर जहन मिला सकें, कुछ भी नहीं कर सकते हम ऐसा। तूने इतनी शानदार दुनिया बनाई और ऐसा बेहतरीन छत ऐसी बनाई, यानी आसमान हमारे सरों पे कायम किया और फिर पूरे आलम को इसके अंदर समा दिया, जिसमें लिविंग नॉन लिविंग थिंग यानी कि हर तरह के लोग शामिल हो गए, जिसमें सब कुछ शामिल हो गया। ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए, जगमगाते हुए, चिराग ऐसे रोशन जो बिन तेल के, ये तेरी कुदरत के सब खेल हैं। ये लाल व गोहर हैं जो बिखरे पड़े, ज़मीन से भी उनमें अक्सर बड़े। अब आप अल्लाह ताला की तारीफ़ को किस तरह से बयान कर रहे हैं कि जो तारे हैं आसमान पे चमक रहे हैं, उनको आपने ऐसे चिराग से रोशनी तशबीह दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह चिराग रोशन किया जाता है तो उसमें तेल डाला जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो सितारे बनाए हैं उसमें कुछ ऐसा नहीं है। वो तो दिन रात उनका काम है चमकना, तो रातों में चमक रहे हैं। ये तेरी ही कुदरत है जो हर तरफ नज़र आ रही है। ये लालो गोहर हैं जो बिखरे हुए, ज़मीन से भी उनमें अक्सर बड़े, यानी लालो गोहर से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने सैयारे सितारे हर चीज़ जो कायनात में शामिल कर दी, वो अपनी चमक दमक से अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं और रात में आसमान को रोशन रखते हैं। कुछ तो इतने बड़े सैयारे हैं कि हमारी ज़मीन से भी बहुत बड़े हैं, लेकिन ये अल्लाह की ही अज़मत है कि ये अजसाम ना तो आपस में टकराते हैं, ना जगह से हिलते हैं, ना कुछ और ऐसी है वो हरकत करते हैं कि सब कुछ तबाह हो जाए। अल्लाह ने उन्हें बना दिया और एक जगह ठहरा दिया तो वो उसी जगह ठहर गए हैं।
یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں وہم سخت زنجیر سے۔ یہ ایسے قائم کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ لگتا ہے جیسے زنجیروں سے باندھے ہوئے، حالانکہ زنجیر سے نہیں بندھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بتا دیا، ایک وقت ٹھہرا دیا، ایک مقرر کر دیا، چاند کا ایک وقت مقرر کر دیا، ستاروں سیاروں سب کو ایک ایک جگہ دے دی، وہ اپنی ہی جگہ میں اپنے ہی مدار میں ہیں۔ اگر کوئی چیز ذرا سی بھی ہلے گی تو کائنات ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے کشش میں باندھ دیا ہے کہ اب سائنس اس کو جو پروف کرتی ہے تو کہتی ہے کہ اس کشش ثقل ہے، زمین کی کشش ہے جو کسی کو ہر ایک کو مخصوص چیز سے کھینچ رہی ہے، اور وہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہیں اسی طرح سے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، وہ زنجیر کیا ہے، کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی ہے، ان سب کا عین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک، اور بے شک ان تمام چیزوں کا ایک ہی ہنر ہے، ایک ہی استاد ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ، اور اس نے تمام چیزوں کو بنایا، ان کا مقام دیا، ان کو ایک جگہ دی، اور تمام چیزوں کو، سب کچھ کو ایک ایک جگہ دینے کے بعد ان کو ایک ان کے مدار میں ٹھہرا دیا۔ اگر وہ جب بھی چاہے گا لمحہ بھر میں سب کچھ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، برباد کر دے گا، اور پھر کائنات تباہ ہو جائے گی اور پھر قیامت آ جائے گی، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اندیکھی زنجیر سے بندھے ہوئے۔ کوشچن نمبر 1 پہ آئیے، نظم چھت سے کیا مراد ہے؟ آپ کو معلوم ہے نظم چھت سے مراد ہے اس دنیا میں جو اللہ میاں نے آسمان بنایا ہوا ہے۔ شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ زنجیر وہ اندیکھی قوت ہے، یعنی کشش ثقل ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے تمام ستاروں سیاروں کو اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرا دیا ہے۔ لالو گہر سے کیا مراد ہے؟ لالو گہر سے مراد شاعر کی آسمان پر چمکتے روشن ٹمٹماتے سے ستارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ کی قدرت پرندوں جانوروں کے چہچہانے سے، انسانوں کی اپنی تخلیق ہے، غرضیہ ہر چیز سے اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے۔ اس حمد میں اللہ کی قدرت ان باتوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ساری کائنات پر محیط ہے، آسمان جگمگاتے ہیں، ستارے ہیں، وہ سب اپنی روشنی سے منور ہیں، اور ان میں سے تو کئی تو بہت بڑے ہیں، آسمان سے بھی، زمین سے بھی بڑے ہیں، نہیں اندازہ ان کا کوئی بھی۔ کوشچن آنسر دیکھ لیں آپ اس طرح سے۔ چھت سے کیا مراد؟ چھت سے مراد آسمان ہے، اور یہ اتنے آسان ہیں کہ بیٹا اگر سمجھا دیا ہے تو آپ یہ خود کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز میں بتا دوں آپ کو اس میں سمجھائی ہوئی ہے، آپ اس میں سے بھی پڑھ لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک شعر جو لکھا جاتا ہے، جس طرح خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اس شعر کا یہ ایک شعر ہے، ٹھیک ہے، اس شعر کا پہلا والا جو مصرع ہے یہ مصرع اولیٰ کہلاتا ہے، مصرع اولیٰ، اور دوسرا والا شعر، یہ شعر کا نچلی والی لائن جو ہے مصرع ثانی کہلاتی ہے۔ یعنی شعر تو ایک ہے لیکن اس میں 2 لائنیں ہیں، اوپر والی لائن جو ہے وہ مصرع اولیٰ اور نیچے والی لائن مصرع ثانی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا اس پہ سوال دیا ہوا ہے اس حمد میں کل کتنے مصرع اور کتنے اشعار ہیں؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں ایک شعر کے اندر 2 مصرع ہیں، مصرع اولیٰ مصرع ثانی۔ سوال دیا جا رہا ہے اس حمد میں کل کتنے مصرع اور کتنے شعر ہیں، تو اب آپ بتا دیجیے اس حمد میں کتنے مصرع شعر ہیں۔ ہم اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18۔ اس حمد میں کل 18 جو ہیں وہ مصرع ہیں اور 9 شعر ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ اس سوال کا بھی جواب کیجیے گا، اور باقی آپ یہ دیکھ لیں صحیح جواب پر نشان لگائیں یا آپ خود ہی پڑھ کے کیجیے گا، یہ آپ کر سکتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس طرح آپ کا یہ حمد جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔